Iyak na yan. Ay, umapit pa ako. Magic burn! Burn! Nice inflation, nice inflation. Dark Knight Falls. Burn! Burn! I Patay na to. swear, you... Ay, gago. Ay, ay. Out muna. Tatlo yan. Sorry. Gago. Patay na yun. Walang ano yun. Wala, nabuhay pa. Yee! Grabe naman yung KS nun. Tara, end na to. Hey! Ay! Tower lock! Ay, nice game. So, yun naman po mga boss, madam. Maraming salamat sa mga nanonood. 2-0 ang ating standing.